नमो भगवते वासुदेवाय परमात्मने नमः। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्रुतो मुखम। अन्य केतेक ज्ञान जोगी मते निर्गुण निराकार ब्रह्म बोली जानी ज्ञान यज्ञ द्वारा अभिन्न भाव रे पूजा करी उपासना करती एवं अन्य केतेक मनुष्य बहु प्रकार रे स्थित मते अर्थात विराट स्वरूप परमेश्वर को पृथक भाव रे उपासना करती। अन्य पदर प्रयोग क्यों अभिप्राय रे करा जायछि? एठारे अन्य पदर प्रयोग ज्ञान योगी मानंकु पूर्वोक्त भक्त मानंक श्रेणी पृथक करिबा पाई करा जायछि। अभिप्राय कि जे पूर्वोक्त भक्त मानंक ठारू भिन्न जेउ ज्ञान योगी माने अछंती सेमाने आगकू कहा जाउतबा प्रणाली रे उपासना करंती। एठारे माम पदर अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म काहेकि करागला? ज्ञान यज्ञ द्वारा निर्गुण निराकार ब्रह्मंकर ही उपासना हुए। एठारे माम पद प्रयोग करी भगवान सचिदानंद घन निर्गुण ब्रह्म सह निजर अभिन्नता प्रतिपादन करुछन्ति। तेणु मामर अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म करा जायछि। ज्ञान यज्ञर स्वरूप कौन? ता द्वारा अभिन्न भावरी माम पदर लक्ष्य निर्गुण ब्रह्मंकर पूजा करिवा सहित तांकर उपासना करिवा कौन? तृतीय अध्यायर तृतीय श्लोकरी ज्ञान योगर जेउ वर्णना करा जायछि एठारे मध्य ज्ञान यज्ञर सेही स्वरूप निया जायछि। ता अनुसारे शरीर इंद्रिय ओ मन द्वारा हेउथिबा समस्त कर्मरे मायामय गुण माने ही गुण मानंकर प्रवृत्त हेउछंती बोली बुझी कर्तापण विमान रु रहित हेबा सकल दृश्य वर्ग को मृग तृष्णार जल परी बा स्वप्नर संसार परी अनित्य बोली बुझिबा तथा एक सचिदानंद घन निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा व्यतीत अन्य कहार भी सत्ता स्वीकार न करी निरंतर से एक ब्रह्म परमात्मा श्रवण मनन ओ निधि निधि ध्यानसन करी करी से सचिदानंद घन परम ब्रह्मरे नित्य अभिन्न भाव रे स्थित रहिबा निमंते अभ्यास करि चलिबा ही ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजन करी तांको उपासना करिबा। च प्रयोग भाव कौन? उपरोक्त ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजन सहित उपासना करुथिबा लोकंक ठारू भिन्न श्रेणीर उपासक मानंकु पृथक करिबा पाई ही एठारे च प्रयोग करा जायछि। बहुत प्रकार रे स्थित भगवानंक विराट स्वरूपर पृथक भाव रे उपासना करिबा कौन? समस्त विश्व से भगवानंक ठारू ही उत्पन्न होइछि एवं सेतिरे भगवान ही व्यक्त होइछन्ति। तेणु भगवान स्वयं ही विश्व रूपरे स्थित। तेणु चंद्र सूर्य अग्नि इंद्र और वरुण आदि विभिन्न देवता तथा
ଅନ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ବୁଝି ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରିବା ହିଁ ବହୁ ପ୍ରକାରରେ ସ୍ଥିତ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପର ପୃଥକ ଭାବରେ ଉପାସନା କରିବା। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଉପାସନା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଉପାସନା ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବୁଝାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 4ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଜଗତ ମୋର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଓಂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଅହଂ କୃତୋରହଂ ଯଜ୍ଞ ସୋଧାହମୋଷଧି ମନ୍ତ୍ರೋ ଅହଂ ମହମେବାବାଚ୍ୟ ମହମଗ୍ନିରହଂ ହୁତಂ। ମୁଁ କୃତ, ମୁଁ ଯଜ୍ଞ, ମୁଁ ସ୍ୱଧା, ମୁଁ ଔଷଧ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର, ମୁଁ ଘୃତ, ମୁଁ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ ହବନ ରୂପୀ କ୍ରିୟା। ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ଭାବ କଣ ନା ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦେବତା ଓ ପିତୃମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିବା ଯେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ରୋତ ସ୍ନାର୍ଥ କର୍ମ ଓ ତାହାର ସାଧନ ରହିଛି ସେ ସବୁ ହିଁ ମୁଁ ଅଟେ। ସ୍ରୋତ କର୍ମକୁ କ୍ରୋତୁ କହନ୍ତି। ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞାଦି ସ୍ନାତ କର୍ମକୁ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ପିତୃମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଅନ୍ନକୁ ସ୍ୱଧା କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଏହି କୃତୁ ଯଜ୍ଞ ଓ ସ୍ୱଧା ଏବଂ ଏ ସବୁ କର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଯେତେ ବି ବନସ୍ପତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ୟ ତଥା ରୋଗନାଶକ ଚେରମୂଳିକା ରହିଛି ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସବୁ କର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯାହା ଜପ କରାଯାଏ ସେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ। ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘୃତାଦି ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସେ ସବୁ ହବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ। ଗାହପତ୍ୟ ଆହବନୀୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ନି ଆଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏବଂ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେଇ ହବନ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ। ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଇକି ଯେ ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁଭ କର୍ମରେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଠି ଯଜ୍ଞାଦି କରାଯାଏ ସେଇ ଅଧିଷ୍ଠାନ ତଥା ମନ ବାଣୀ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ସେଇ ବିଷୟକ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ। ଏହି କଥା ସିଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହିତ ଅହମ୍ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏବ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରୟୋଗ ନ ବୁଝିଥିବାରୁ ହିଁ ସକଳ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଓଂ ନମ